नमस्कार. आजची ही तुमचे सगळ्यांक हांगा तुम्ही सगळे हांगा उपस्थित आसा. हांगा उपस्थित आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे परिवार आणि आमी पत्रकार बंधू आमी सगळीं जमा जाल्या. तुमकां पयलीं म्हणटा ते खूब मनाक काळजाचे येवकार आणि आमी हांगा सगळीं एकत्र आयल्या टू डिस्कस ऑन I think the most important thing for our country म्हणटा ते that is the union budget. जे आमचे नारी शक्ती who represents नारी शक्ती for भारत, that is आमची श्रीमती निर्मला सीतारामन, आमची युनियन मिनिस्टर, ज्यांनी जे प्रेजेंट केले हो 9th consecutive बजेट 1st फेब्रुवारीक. सो हाजेर डिस्कस करपाक कित्याक जे बजेट तांणी प्रेजेंट केलां ते ऑपोजिशन कितें म्हणून सगळे आसाच म्हणपाक, पण एक्चुअली ते बजेट कशें ताजो फायदो कसो कॉमन मॅनाक जाता आनी कसो इंडस्ट्री सेक्टराक जाता, टुरिजमाक जाता, मेडिकलाक जाता, एड्युकेशन जाता की सोशल वेलफेराक जाता, हे सगळे लोकां पर्यंत पावपाक भारताच्या लोकां पर्यंत जावं न्ही, बट आमकां गोंय राज्यान हाजो कसो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट फायदो जातलो हें डिस्कस करपा खातीर आनी प्रत्येक जो भुरगो आसा, युवा आसूं नी, महिला आसूं नी, ती ग्रामीण भागान आसूं नी की अर्बन सेंटरान आसूं नी गोंय राज्यान, तांचे पर्यंत हें एक्झॅक्ट कळपा खातीर आमी हांगा सगळीं जमा जाल्या. बिकॉज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट की आमचे जे संकल्पना आसा आमच्या पार्टीचे की विकसीत भारत 2047 ह्या दृश्टिकोनाच्या नजरेन तर पळयले हें जें बजेट आमी पळयता ते त्याच टू टेक इंडिया टू विकसीत भारत 2047 त्याच नजरेन हें बजेट केल्लें आसा. आमी तर पळयता की आमी म्हणटा आतां आमी 4th लार्जस्ट इकॉनॉमी आसा, पण ती भारत तर 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी जावपाक जाय जाल्यार हें जें बजेट आमी प्रेजेंट केलां ते बजेट इज टू मेक इंडिया द 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी. आणि आमचे जे माननीय सीतारामन आणि आमची युनियन फायनान्स मिनिस्टर तांकां मना काळजाच्यान खूब खूब धन्यवाद आणि तांचे आभारी आणि अभिनंदन करता. आणि आमचे माननीय प्रधान सेवक आमचे माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी तांच्या संकल्पनान आणि तांची पळय जी दूरदृष्टी आसा तांच्या खातीर आमची जी धोरण आसा पार्टीची सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास आनी सबका प्रयास, ही जी धोरण आसा ती तर ती त्या तत्वाचेरूच हे आदारीत आसा हे बजेट. बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट हाव इट्स गोइंग टू अफेक्ट द कॉमन मॅन, म्हणून हातून हेल्थाक कितले तांणी प्राधान्य दिलां, एड्युकेशनाक कितलें प्राधान्य दिल्या, महिलाक कितलें प्राधान्य दिलां, युवाक कितलें प्राधान्य दिलां हें प्रत्येक सेक्टरान आमकां दिसून येता. आनी ह्या बजेटाचे थ्रू कितल्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जातल्यो, बिजनस ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट जातल्यो. सो दॅट्स वाय आय वूड कॉल दीस बजेट अ व्हेरी प्रोग्रेसीव, ग्रोथ ओरिएंटेड, आशादायी बजेट आणि एक आय थिंक इन्क्लुसीव बजेट, बिकॉज हातून दिव्यांगा खातीरय बी भार दिल्लो आसा. सो इट इन्क्लुड्स एवरीबडी फ्रॉम द मार्जिनलायज सेक्टर and to the women to the youth म्हणटा तशें. मोस्ट इम्पॉर्टंट हांगा आमी तर पळयलें जाल्यार एक दिसता आमकां की आमचो तर देश और आमी प्रत्येक जाण तर वी हॅव टू फील सेक्युअर, जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट आमचो देश सेक्युअर आसपाक जाय. अँड दॅट शोज इन द बजेट एलोकेशन फॉर द डिफेन्स म्हणटा तशें. It is a huge jump from 2.29 crores to 2.29 lakh crores to 7.87 lakh crores. So this huge jump just shows how much कितले प्राधान्य दिल्या आमचे माननीय प्रधानमंत्रीन फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री. आणि हातूंतले पळय जे 75% पळय हे जे अलॉटमेंट आसा that is for the
मिन्स द कंपनीज ऑफ म्हणल्यार भारताच्यो कंपनीज. सो तांकां फाल्यां द MSMEs आर गोइंग टू बेनिफीट की 75% पळय जे कितें आसतलो बिझनेस दॅट वील गो डायरेक्टली टू द इंडियन कंपनीज. सो प्रोक्युरमेंट आसूनी कितें आसूनी ते इंडियन कंपनीज आर गोइंग टू बेनिफीट. सो दॅट वील लीड टू अगेन जॉब क्रिएशन आनी इंजिनियर्स आनी हें तें सगळें. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा तशें. आनी आय थिंक दीस इज अ युनीक युवा शक्ती ड्रिवन budget, we can say. Whole budget, it is a very progressive growth oriented and driven budget म्हणटा तशें for which is going to support our youth, which will support our women, support each and every marginalized section of India म्हणटा तशें. आनी आय थिंक दीस इज अ ह्यूज जंप, स्पेशली डिफेन्साक जे पयशे दिल्या, एग्रीकल्चराक जे पयशे दिल्या, महिलांक जे पयशे दिल्या, स्पेशल अलॉटमेंट हॅज बीन मेड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. This has never happened even last year. So it's a huge jump this year. So it just shows आमचे सरकार, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री आमचे निर्मला सीतारामन पयलीं म्हणटा ते नारीक आनी महिलाक कितले प्राधान्य दिता, कितले इम्पॉर्टन्स दिता, कितले मान सन्मान दिता हें आमच्या पार्टीन दाखोवन दिल्लें आसा. प्रधानमंत्रीन दाखोवन दिल्लें आसा. कित्याक पयलीं म्हणटा ती आमची फायनान्स मिनिस्टर इज अ वुमन, अँड टू गिव हर द ऑपॉर्च्युनिटी to announce 9 consecutive budgets is a huge boost for the women of our country म्हणटा तशें. आनी आमकां we have to take each and every sector together. आमकां तर we have to drive the economy जाल्यार it is very important that each and every and this is a major boost to Goa की प्रत्येक फार्मिंगान आमकां ताजो फायदो जातलो. इफ वी सी द अदर थिंग्स दॅट हॅव स्पोकन ऑन, प्रत्येक रेल्वे जावनी, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावनी, इन्फ्रास्ट्रक्चराक जे पयशे जे गव्हर्मेंटान अलॉट केल्या ते मेजॉरिटी जे पयशे आसात दॅट इज फॉर कॅपिटल आउटले वर्क्स, दॅट इज फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर, टू इम्प्रूव इन्फ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. सो आनी जी डील्स जातात जाल्यार इंडिया विथ US and EU, that is to boost our economy. Almost 90% म्हाका दिसता इतले टॅरिफ्स लोअर जाल्या, which is going to help more than 90% म्हणटा तशें. आनी जे टॅरिफ्स USान लोअर केल्या, that is going to help each and every industry from India, and it is going to promote our MSMEs, promote job opportunities, business opportunities, and take the youth, the women to next level. Thank you very much for being here. समारोप करताना विषय की हो बजेट जरी एका वर्साचो असलो जाल्यार बजेट इज मोर विजनरी. एका वर्साचेर ना जाल्यार फुडल्या दशकाची प्लॅनिंग ह्या बजेटान दिसता. जशें डॉक्टर देवियर हाणें सांगलें की आमचे US आनी युरोपियन देशां बरोबर फाटल्या दिसांनी ट्रेड डील जाले, आनी ह्या देशांनी जे एक्सपोर्ट जाणारे क्षेत्र आसा म्हणजे टॅक्सटायल, डिफेन्स किंवा फार्मा आणि रेअर अर्थ आणि इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या सेक्टराचेर स्पेशल फोकस ह्या बजेटान दिला, सो दॅट नेक्स्ट 5 years 10 years हो ग्रोथ जातलो ह्या सेक्टराक आनी एक्सपोर्ट आमचे वाडटले. आनी हे सगळें करतना जो लॉजिस्टीक सपोर्ट जाय पडटा ताज्या खातीर कंटेनरा खातीर स्पेशल जे मेन्शन जाला बजेट किंवा ऑल अदर लॉजिस्टिक्साक, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्लॅनिंग वीच वील take our country to a very big export oriented economy in the future. हे बजेटान तरतूद केल्ली आसा. सो इट्स मोर विजनरी दॅन अ एन्युअल बजेट. तुम्ही सगळे ह्या हाका आमच्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सार तुमचे
तुमकां सगळ्यांक वेगवेगळ्यो म्हणटा कितें क्वेश्चन आसा? मॅडम, जेन्ना तुमी एग्रिकल्चराचो टॉपीक काडलो तेन्ना सद्या आमी गोंयांत पळयता जाल्यार एग्रिकल्चर लँड जी आसा सद्याक उरलेली ना. सगळे कडेन लँड फिलींग जाता बाय द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तेजेर कशें तरेन पळयता. मागीर तुमी दुसरो विशय काडलो पळय तो रिगार्डींग द कॅज्यू. ओके, सद्या दोंगराची कापणी जाता. ह्या दिसांनी आमी पळयलें की जास्त प्रमाणांत उजो हिला घातलो वयता. काजूचे पीक आसा पळय तें नश्ट जाता. सो इन फ्युचर काजू भायरसून हाडचो पडटलो आनी ट्रेडमार्क आमचो गोंयचो घालचो पडटलो. पळयात आतां तुमी जेन्ना हें उलयता लँड फिलींग हें तें तुमी बॅक टू क्रिएटींग बिकॉज द टॉपीक केम रिगार्डींग द एग्रिकल्चर. नेगेटीव नरेटीव. हांगा कॅज्यू पळय आमचे पळय सेक्टर आसा तो कसो फुडें व्हरपाचो. तुमी उलयता लँड फिलींग म्हणटा, तुमी म्हणटा एग्रिकल्चर उरूकूच ना, फक्त वता थंय फक्त कन्स्ट्रक्शन दिश्टी पडटा म्हणून. तशें आशिल्लें जाल्यार आमचे पळय जे फार्मर्स आसा जे कितें रोयतात, जे कितें आमच्या गांवांनी कितें जातात तें जावपाकूच नाशिल्लें. जो आमचो काजू आसा, जो येदे व्हडले स्टेक होल्डर्स आसा आमचे कॅज्यू इंडस्ट्रीचे, जे झाटी आसूं नी की XYZ आसूं नी की आमचे कॉर्पोरेशन आसूं नी, GFDC म्हणजेच कॉर्पोरेशन आसा, वी ओन 6000 hectares ऑफ लँड. थंय काय आमी लँड फिलींग आनी हें तें करना. सो वी आर आय थिंक द बिगस्ट प्रोड्युसर्स वी कॅन से इन द सेन्स ऑफ लँड होल्डिंग पळय कोणाचें आसा जाल्यार GFDCचें आसा लँड होल्डिंग. आनी ज्या दृश्टीन तुमी उलयतात की गोंय राज्यान गव्हर्मेंटान कांयच करूं ना, फक्त लँड फिलींगच करतात आनी फक्त बिल्डिंग्योच बांदतात अशें दिसता तुमकां, जाल्यार कॅज्यू इंडस्ट्री कशी फुडें वता आशिल्ली, आमी एक्सपोर्ट कशें करता